මොනවද කියන්නේ යාළුවා? එයාලා කියනවා ඔයා මාව ආශ්‍රය කරන්නේ සෙල්ලමටලු. ඔයා සෙල්ලක්කාරයෙක්. ගෑනු ළමයි දුසින් ගණන් ආශ්‍රය කරලා ඔයා අතහැරලා දානවා. ඉතින් ඔයාලට හිතෙන්නේ දේව ඇත්ත කියලා? එහෙම නෑ. මං දන්නවා යාළුවා ඒවා කියන්නේ ඉරිසියාවට කියලා. උන් කැමති නෑ මම ලව් කරලා සතුටින් ඉන්නවට. අනික බලන්නකෝ ආගේ ඇස්. ඒ ඇස් බොරු කියන්නේ නෑ. අවංක ඇස් දෙකක් තියෙන. දන්නවද? කවදාවත් ඇස් බොරු කියන්නේ නැහැ. මිනිස්සු වෙනස් වෙනවා ළමයෝ. මිනිස්සුන්ව විශ්වාස කරන්න එපා. නෑ මං කියන්නේ මිනිස්සුන්ව සැක කරන්න එපා කියලා නෙමෙයි. මිනිස්සුන්ව විශ්වාස කරන්න එපා. පැහැදිලි කරගන්න ලියුමක් ලියලා තිබ්බද? बताकर ये सच्चाई जाहिर करो कि तुम्हारे साथ किसने ज्यादती की थी और क्यों ये सब तुमने पहले कहा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि रहीम के जहन में ये सवाल है कि ये एमन झूठ बोलती है और इसकी वजह सिर्फ इसको सब कुछ याद है, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं होता। व्यूअर्स आप देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में एमन फिर भी मीडिया के सामने ये बात कहेगी कि मेरे साथ जो भी ज़्यादती हुई थी उसका ज़िम्मेदार रहीम ही है। और व्यूअर्स वो जब बाहर आती है तो वो रहीम अली नवाज जाएगा एमन को कहेगा कि तुमने फिर से क्यों शहरोज़ को बचाया, ये तुमने एक बार फिर शहरोज़ को बचाने का ये कौन सा नाटक कर रहे हो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब ये शहरोज़ का नाम सुनती है तो उसको पुरानी यादें वापस जहन में याद आती है। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि एमन शहरोज़ के बारे में कहेगी कि हाँ मुझे याद आ रहा है। और ये बात सुन के व्यूअर्स रहीम खुश हो जाता है, लेकिन अब ये इस बात से खुश नहीं है क्योंकि इसने ऑलरेडी बयान दिया है कि रहीम मेरा गुनाहगार है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अब अयमन को सारी हकीकत का पता चल जाएगा और इसके जहन में याद आएगी, जो मेमोरीज़ थी वो फिर से रिकवर हो जाएगी। और वो रहीम को भी कहेगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ भी याद नहीं था। और अपने माँ बाप को भी और रहीम अली नवाज़ के बाप को भी हकीकत बता देगी कि असल हकीकत यही है और इसमें रहीम को मैंने इस तरह फंसाया था, मुझे याद कुछ नहीं आ रहा था, इस वजह से मेरे जहन में यही था कि रहीम ने ये सब कुछ किया है, लेकिन रहीम ने कुछ भी नहीं किया था। शहरोज़ ने ये सारा ड्रामा मचाया तो इसकी वजह से मुझे इतना तकलीफ़ मिली और इसने मेरे मरने की कोशिश की। इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून की अगली किस्म में आप देखेंगे व्यूअर्स रहीम जाएगा और एमन को सारी हकीकत बताएगा कि तुम्हारे साथ किसने जुल्म किया है। तुम कहानी का एक नया रुख खोल दो और हकीकत बताओ, सब लोगों को हकीकत बताकर ये सच्चाई जाहिर करो कि तुम्हारे साथ किसने ज़्यादती की थी और क्यों ये सब तुमने पहले कहा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि रहीम के जहन में ये सवाल है कि ये एमन झूठ बोलती है और इसकी वजह सिर्फ इसको सब कुछ याद है, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं होता। व्यूअर्स आप देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में एमन फिर भी मीडिया के सामने ये बात कहेगी कि मेरे साथ जो भी ज़्यादती हुई थी उसका ज़िम्मेदार रहीम ही है। और व्यूअर्स वो जब बाहर आती है तो वो रहीम अली नवाज जाएगा एमन को कहेगा कि तुमने फिर से क्यों शहरोज़ को बचाया, ये तुमने एक बार फिर
شہروز کو بچانے کا یہ کون سا ناٹک کر رہے ہیں۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ جب یہ شہروز کا نام سنتی ہے تو اس کو پرانی یادیں واپس ذہن میں یاد آتی ہے، اور ویورز آپ دیکھیں گے کہ ایمن شہروز کے بارے میں کہے گی کہ ہاں مجھے یاد آ رہا ہے، اور یہ بات سن کے ویورز رحیم خوش ہو جاتا ہے، لیکن اب یہ اس بات سے خوش نہیں ہے کیونکہ اس نے آلریڈی بیان دیا ہے کہ رحیم میرا گناہ گار ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اب ایمن کو ساری حقیقت کا پتہ چل جائے گا، اور اس کے ذہن میں یاد آئے گی، جو میموریز تھی وہ پھر سے ریکور ہو جائے گی، اور وہ رحیم کو بھی کہے گی کہ مجھے معاف کر دو، مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا، اور اپنی ماں باپ کو بھی اور رحیم علی نواز کے باپ کو بھی حقیقت بتا دے گی کہ اصل حقیقت یہی ہے، اور اس میں رحیم کو میں نے اس طرح پسایا تھا، مجھے یاد کچھ نہیں آ رہا تھا، اس وجہ سے میرے ذہن میں یہی تھا کہ رحیم نے یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن رحیم نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، شہروز نے یہ سارا ڈرامہ مچایا، تو اس کی وجہ سے مجھے اتنا تکلیف ملی اور اس نے میرے مرنے کی کوشش کی۔ اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل عشق کے جنون کے اگلی قسم میں آپ دیکھیں گے ویورز رحیم جائے گا اور ایمن کو ساری حقیقت بتائے گا کہ تمہارے ساتھ کس نے ظلم کیا ہے، تم کہانی کا ایک نیا رخ کھول دو اور حقیقت بتاؤ، سب لوگوں کو حقیقت بتا کر یہ سچائی ظاہر کرو کہ تمہارے ساتھ کس نے زیادتی کی تھی اور کیوں یہ سب تم نے پہلے کہا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ رحیم کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ یہ ایمن جھوٹ بولتی ہے اور اس کی وجہ صرف اس کو سب کچھ یاد ہے، لیکن حقیقت ایسا نہیں ہوتا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایمن پھر بھی میڈیا کے سامنے یہ بات کہے گی کہ میرے ساتھ جو بھی زیادتی ہوئی تھی اس کا ذمہ دار رحیم ہی ہے، اور ویورز وہ جب باہر آتی ہے تو وہ رحیم علی نواز جائے گا، ایمن کو کہے گا کہ تم نے پھر سے کیوں شہروز کو بچایا، یہ تم نے ایک بار پھر شہروز کو بچانے کا یہ کون سا ناٹک کر رہے ہیں۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ جب یہ شہروز کا نام سنتی ہے تو اس کو پرانی یادیں واپس ذہن میں یاد آتی ہے، اور ویورز آپ دیکھیں گے کہ ایمن شہروز کے بارے میں کہے گی کہ ہاں مجھے یاد آ رہا ہے، اور یہ بات سن کے ویورز رحیم خوش ہو جاتا ہے، لیکن اب یہ اس بات سے خوش نہیں ہے کیونکہ اس نے آلریڈی بیان دیا ہے کہ رحیم میرا گناہ گار ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اب ایمن کو ساری حقیقت کا پتہ چل جائے گا، اور اس کے ذہن میں یاد آئے گی، جو میموریز تھی وہ پھر سے ریکور ہو جائے گی، اور وہ رحیم کو بھی کہے گی کہ مجھے معاف کر دو، مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا، اور اپنی ماں باپ کو بھی اور رحیم علی نواز کے باپ کو بھی حقیقت بتا دے گی کہ اصل حقیقت یہی ہے، اور اس میں رحیم کو میں نے اس طرح پسایا تھا، مجھے یاد کچھ نہیں آ رہا تھا، اس وجہ سے میرے ذہن میں یہی تھا کہ رحیم نے یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن رحیم نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، شہروز نے یہ سارا ڈرامہ مچایا، تو اس کی وجہ سے مجھے اتنا تکلیف ملی اور اس نے میرے مرنے کی کوشش کی۔ اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل عشق کے جنون کے اگلی قسم میں آپ دیکھیں گے ویورز رحیم جائے گا اور ایمن کو ساری حقیقت بتائے گا کہ تمہارے ساتھ کس نے ظلم کیا ہے، تم کہانی کا ایک نیا رخ کھول دو اور حقیقت بتاؤ، سب لوگوں کو حقیقت بتا کر یہ سچائی ظاہر کرو کہ تمہارے ساتھ کس نے زیادتی کی تھی اور کیوں یہ سب تم نے پہلے کہا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ رحیم کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ یہ ایمن جھوٹ بولتی ہے اور اس کی وجہ صرف اس کو سب کچھ یاد ہے، لیکن حقیقت ایسا نہیں ہوتا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایمن پھر بھی میڈیا کے سامنے یہ بات کہے گی کہ میرے ساتھ جو بھی زیادتی ہوئی تھی اس کا ذمہ دار رحیم ہی ہے، اور ویورز وہ جب باہر آتی ہے تو وہ رحیم علی نواز جائے گا، ایمن کو کہے گا کہ تم نے پھر سے کیوں شہروز کو بچایا، یہ تم نے ایک بار پھر
शेरोज़ को बचाने का ये कौन सा नाटक कर रहे हो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब ये शेरोज़ का नाम सुनती है तो उसको पुरानी यादें वापस ज़हन में याद आती है। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि एमन शेरोज़ के बारे में कहेगी कि हाँ मुझे याद आ रहा है। और ये बात सुन के व्यूअर्स रहीम खुश हो जाता है, लेकिन अब ये इस बात से खुश नहीं है क्योंकि इसने ऑलरेडी बयान दिया है कि रहीम मेरा गुनाहगार है। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि अब अयमन को सारी हकीकत का पता चल जाएगा और इसके ज़हन में याद आएगी, जो मेमोरीज़ थी वो फिर से रिकवर हो जाएगी। और वो रहीम को भी कहेगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ भी याद नहीं था। और अपनी माँ बाप को भी और रहीम अली नवाज़ के बाप को भी हकीकत बता देगी कि असल हकीकत यही है। और इसमें रहीम को मैंने इस तरह फंसाया था, मुझे याद कुछ नहीं आ रहा था, इस वजह से मेरे जहन में यही था कि रहीम ने ये सब कुछ किया है, लेकिन रहीम ने कुछ भी नहीं किया था। शहरोज़ ने ये सारा ड्रामा मचाया, तो इसकी वजह से मुझे इतना तकलीफ़ मिली और इसने मेरे मरने की कोशिश की। इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून की अगली किस्म में आप देखेंगे वीवर्स रहीम जाएगा और एमन को सारी हकीकत बताएगा कि तुम्हारे साथ किसने जुल्म किया है। तुम कहानी का एक नया रुख खोल दो और हकीकत बताओ। सब लोगों को हकीकत बताकर ये सच्चाई जाहिर करो कि तुम्हारे साथ किसने ज़्यादती की थी और क्यों ये सब तुमने पहले कहा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि रहीम के जहन में ये सवाल है कि ये एमन झूठ बोलती है और इसकी वजह सिर्फ इसको सब कुछ याद है, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं होता। व्यूअर्स आप देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में एमन फिर भी मीडिया के सामने ये बात कहेगी कि मेरे साथ जो भी ज़्यादती हुई थी उसका ज़िम्मेदार रहीम ही है। और व्यूअर्स वो जब बाहर आती है तो वो रहीम अली नवाज़ जाएगा, एमन को कहेगा कि तुमने फिर से क्यों शहरोज़ को बचाया। ये तुमने एक बार फिर शेरोज़ को बचाने का ये कौन सा नाटक कर रहे हो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब ये शेरोज़ का नाम सुनती है तो उसको पुरानी यादें वापस ज़हन में याद आती है। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि एमन शेरोज़ के बारे में कहेगी कि हाँ मुझे याद आ रहा है। और ये बात सुन के व्यूअर्स रहीम खुश हो जाता है, लेकिन अब ये इस बात से खुश नहीं है क्योंकि इसने ऑलरेडी बयान दिया है कि रहीम मेरा गुनाहगार है। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि अब अयमन को सारी हकीकत का पता चल जाएगा और इसके जहन में याद आएगी, जो मेमोरीज़ थी वो फिर से रिकवर हो जाएगी। और वो रहीम को भी कहेगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ भी याद नहीं था। और अपनी माँ बाप को भी और रहीम अली नवाज़ के बाप को भी हकीकत बता देगी कि असल हकीकत यही है। और इसमें रहीम को मैंने इस तरह फंसाया था, मुझे याद कुछ नहीं आ रहा था, इस वजह से मेरे जहन में यही था कि रहीम ने ये सब कुछ किया है, लेकिन रहीम ने कुछ भी नहीं किया था। शहरोज़ ने ये सारा ड्रामा मचाया, तो इसकी वजह से मुझे इतना तकलीफ़ मिली और इसने मेरे मरने की कोशिश की। इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून की अगली किस्म में आप देखेंगे वीवर्स रहीम जाएगा और एमन को सारी हकीकत बताएगा कि तुम्हारे साथ किसने जुल्म किया है। तुम कहानी का एक नया रुख खोल दो और हकीकत बताओ। सब लोगों को हकीकत बताकर ये सच्चाई जाहिर करो कि तुम्हारे साथ किसने ज़्यादती की थी और क्यों ये सब तुमने पहले कहा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि रहीम के जहन में ये सवाल है कि ये एमन झूठ बोलती है और इसकी वजह सिर्फ इसको सब कुछ याद है, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं होता। व्यूअर्स आप देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में एमन फिर भी मीडिया के सामने ये बात कहेगी कि मेरे साथ जो भी ज़्यादती हुई थी उसका ज़िम्मेदार रहीम ही है। और व्यूअर्स वो जब बाहर आती है तो वो रहीम अली नवाज़ जाएगा, एमन को कहेगा कि तुमने फिर से क्यों शहरोज़ को बचाया। ये तुमने एक बार फिर
शेरोज़ को बचाने का ये कौन सा नाटक कर रहे हो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब ये शेरोज़ का नाम सुनती है तो उसको पुरानी यादें वापस ज़हन में याद आती है। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि एमन शेरोज़ के बारे में कहेगी कि हाँ मुझे याद आ रहा है। और ये बात सुन के व्यूअर्स रहीम खुश हो जाता है, लेकिन अब ये इस बात से खुश नहीं है क्योंकि इसने ऑलरेडी बयान दिया है कि रहीम मेरा गुनाहगार है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अब अयमन को सारी हकीकत का पता चल जाएगा और इसके ज़हन में याद आएगी, जो मेमोरीज़ थी वो फिर से रिकवर हो जाएगी। और वो रहीम को भी कहेगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ भी याद नहीं था। और अपने माँ बाप को भी और रहीम अली नवाज़ के बाप को भी हकीकत बता देगी कि असल हकीकत यही है और इसमें रहीम को मैंने इस तरह फंसाया था, मुझे याद कुछ नहीं आ रहा था, इस वजह से मेरे जहन में यही था कि रहीम ने ये सब कुछ किया है, लेकिन रहीम ने कुछ भी नहीं किया था। शहरोज़ ने ये सारा ड्रामा मचाया, तो इसकी वजह से मुझे इतना तकलीफ़ मिली और इसने मेरे मरने की कोशिश की। इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून की अगली किस्म में आप देखेंगे वीवर्स रहीम जाएगा और एमन को सारी हकीकत बताएगा कि तुम्हारे साथ किसने जुल्म किया है। तुम कहानी का एक नया रुख खोल दो और हकीकत बताओ, सब लोगों को हकीकत बताकर ये सच्चाई जाहिर करो कि तुम्हारे साथ किसने ज़्यादती की थी और क्यों ये सब तुमने पहले कहा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि रहीम के जहन में ये सवाल है कि ये एमन झूठ बोलती है और इसकी वजह सिर्फ इसको सब कुछ याद है, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं होता। व्यूअर्स आप देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में एमन फिर भी मीडिया के सामने ये बात कहेगी कि मेरे साथ जो भी ज़्यादती हुई थी उसका ज़िम्मेदार रहीम ही है। और व्यूअर्स वो जब बाहर आती है तो वो रहीम अली नवाज़ जाएगा, एमन को कहेगा कि तुमने फिर से क्यों शहरोज़ को बचाया, ये तुमने एक बार फिर शेरोज़ को बचाने का ये कौन सा नाटक कर रहे हो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब ये शेरोज़ का नाम सुनती है तो उसको पुरानी यादें वापस ज़हन में याद आती है। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि एमन शेरोज़ के बारे में कहेगी कि हाँ मुझे याद आ रहा है। और ये बात सुन के व्यूअर्स रहीम खुश हो जाता है, लेकिन अब ये इस बात से खुश नहीं है क्योंकि इसने ऑलरेडी बयान दिया है कि रहीम मेरा गुनाहगार है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अब अयमन को सारी हकीकत का पता चल जाएगा और इसके जहन में याद आएगी, जो मेमोरीज़ थी वो फिर से रिकवर हो जाएगी। और वो रहीम को भी कहेगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ भी याद नहीं था। और अपने माँ बाप को भी और रहीम अली नवाज़ के बाप को भी हकीकत बता देगी कि असल हकीकत यही है और इसमें रहीम को मैंने इस तरह फंसाया था, मुझे याद कुछ नहीं आ रहा था, इस वजह से मेरे जहन में यही था कि रहीम ने ये सब कुछ किया है, लेकिन रहीम ने कुछ भी नहीं किया था। शहरोज़ ने ये सारा ड्रामा मचाया, तो इसकी वजह से मुझे इतना तकलीफ़ मिली और इसने मेरे मरने की कोशिश की। इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून की अगली किस्म में आप देखेंगे वीवर्स रहीम जाएगा और एमन को सारी हकीकत बताएगा कि तुम्हारे साथ किसने जुल्म किया है। तुम कहानी का एक नया रुख खोल दो और हकीकत बताओ, सब लोगों को हकीकत बताकर ये सच्चाई जाहिर करो कि तुम्हारे साथ किसने ज़्यादती की थी और क्यों ये सब तुमने पहले कहा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि रहीम के जहन में ये सवाल है कि ये एमन झूठ बोलती है और इसकी वजह सिर्फ इसको सब कुछ याद है, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं होता। व्यूअर्स आप देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में एमन फिर भी मीडिया के सामने ये बात कहेगी कि मेरे साथ जो भी ज़्यादती हुई थी उसका ज़िम्मेदार रहीम ही है। और व्यूअर्स वो जब बाहर आती है तो वो रहीम अली नवाज़ जाएगा, एमन को कहेगा कि तुमने फिर से क्यों शहरोज़ को बचाया, ये तुमने एक बार फिर
شہروز کو بچانے کا یہ کون سا ناٹک کر رہے ہیں۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ جب یہ شہروز کا نام سنتی ہے تو اس کو پرانی یادیں واپس ذہن میں یاد آتی ہے، اور ویورز آپ دیکھیں گے کہ ایمن شہروز کے بارے میں کہے گی کہ ہاں مجھے یاد آ رہا ہے، اور یہ بات سن کے ویورز رحیم خوش ہو جاتا ہے، لیکن اب یہ اس بات سے خوش نہیں ہے کیونکہ اس نے آلریڈی بیان دیا ہے کہ رحیم میرا گناہ گار ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اب ایمن کو ساری حقیقت کا پتہ چل جائے گا، اور اس کے ذہن میں یاد آئے گی، جو میموریز تھی وہ پھر سے ریکور ہو جائے گی، اور وہ رحیم کو بھی کہے گی کہ مجھے معاف کر دو، مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا، اور اپنی ماں باپ کو بھی اور رحیم علی نواز کے باپ کو بھی حقیقت بتا دے گی کہ اصل حقیقت یہی ہے، اور اس میں رحیم کو میں نے اس طرح پھنسایا تھا، مجھے یاد کچھ نہیں آ رہا تھا، اس وجہ سے میرے ذہن میں یہی تھا کہ رحیم نے یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن رحیم نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، شہروز نے یہ سارا ڈرامہ مچایا، تو اس کی وجہ سے مجھے اتنا تکلیف ملی اور اس نے میرے مرنے کی کوشش کی۔ اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل عشق کے جنون کی اگلی قسم میں آپ دیکھیں گے ویورز رحیم جائے گا اور ایمن کو ساری حقیقت بتائے گا کہ تمہارے ساتھ کس نے ظلم کیا ہے، تم کہانی کا ایک نیا رخ کھول دو اور حقیقت بتاؤ، سب لوگوں کو حقیقت بتا کر یہ سچائی ظاہر کرو کہ تمہارے ساتھ کس نے زیادتی کی تھی اور کیوں یہ سب تم نے پہلے کہا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ رحیم کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ یہ ایمن جھوٹ بولتی ہے اور اس کی وجہ صرف اس کو سب کچھ یاد ہے، لیکن حقیقت ایسا نہیں ہوتا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایمن پھر بھی میڈیا کے سامنے یہ بات کہے گی کہ میرے ساتھ جو بھی زیادتی ہوئی تھی اس کا ذمہ دار رحیم ہی ہے، اور ویورز وہ جب باہر آتی ہے تو وہ رحیم علی نواز جائے گا، ایمن کو کہے گا کہ تم نے پھر سے کیوں شہروز کو بچایا، یہ تم نے ایک بار پھر شہروز کو بچانے کا یہ کون سا ناٹک کر رہے ہیں۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ جب یہ شہروز کا نام سنتی ہے تو اس کو پرانی یادیں واپس ذہن میں یاد آتی ہے، اور ویورز آپ دیکھیں گے کہ ایمن شہروز کے بارے میں کہے گی کہ ہاں مجھے یاد آ رہا ہے، اور یہ بات سن کے ویورز رحیم خوش ہو جاتا ہے، لیکن اب یہ اس بات سے خوش نہیں ہے کیونکہ اس نے آلریڈی بیان دیا ہے کہ رحیم میرا گناہ گار ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اب ایمن کو ساری حقیقت کا پتہ چل جائے گا، اور اس کے ذہن میں یاد آئے گی، جو میموریز تھی وہ پھر سے ریکور ہو جائے گی، اور وہ رحیم کو بھی کہے گی کہ مجھے معاف کر دو، مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا، اور اپنی ماں باپ کو بھی اور رحیم علی نواز کے باپ کو بھی حقیقت بتا دے گی۔